Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. On va voir un exercice. On va calculer des limites. Il y a plusieurs limites. On va faire un rappel. Soit n appartient à n étoile. On a la limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x est égal à plus l'infini. Deuxième limite l'exponentielle x tend vers moins l'infini est égal à 0. Et limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x à la puissance n est égal à plus l'infini. Avec n appartient à n étoile. أنا كنقولوا بأن هذا كتعطينا كنقولوا بأن ليكسبونونسيال اون بور سير لي زيكس، يعني كيضغط على لي زيكس. بحال عندنا الليميت ديال ليكسبونونسيال اكس والليميت ديال ليكسبونونسيال ديال اكس هو بليس لانفيني. إذا بحال عندنا ليكسبونونسيال كيضغط على لي زيكس بحال هادو كاع ما كاينين هاد بليس لانفيني. لا ميم شوز الكاتريام ليميت اكس تون فير موان لانفيني de x à la puissance 1 l'exponentielle x. On a les logarithmes, les exponentielles qui sont à x à la puissance 1 en général, les x qui prennent. On a déjà 0. Ok. On a la dernière limite, la cinquième limite l'exponentielle x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. On a normalement la forme indéterminée. L'exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 sur 0, c'est 0 sur 0, c'est forme indéterminée. ولكن بينا في الكور ديجا في الكور بأن هاد لا ليميت هي 1. اوكي. أنا بالنسبة لهاد لي ليميت هاد الأولى ليميت إكس تون فير بليس لانفيني دو ليكسبونونسيال إكس تيغال بليس لانفيني بحال أونطرنو بيناتنا بحال ليكسبونونسيال ديال شي حاجة بليس لانفيني هي بليس لانفيني. كيما يكون عندنا ليكسبونونسيال ديال شي فالور كتمشي بليس لانفيني ولا اكسبرسيون كتمشي بليس لانفيني كتعطينا بليس لانفيني. لا ميم شوز ايسي كتعطينا زيرو بيناتنا اونطرنو بحال ليكسبونونسيال ديال شي حاجه موان لانفيني كتعطينا زيرو. اوكي. ولكن هادو ما كتبوهاش قبل الحق تكتبوها في شي بون. اون فا فير دي زيكزارسيس. بروميير ليميت calculons limite x tend vers plus l'infini par exemple de l'exponentielle x à la puissance 3 plus x plus 1 par exemple. On a limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x à la puissance 3 plus x plus 1. On a deux méthodes. Première méthode نديروها هنا. Première méthode نديرو الطريقة الأولى première méthode. On a limite x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 plus x plus 1 c'est égal à limite x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3. علاش؟ عندنا هادي ستيم بولينوم كناخدو البلي هو دوغري c'est égal à plus l'infini. Donc limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle هادشي كامل هو بليس لانفيني. علاش؟ بحال عندنا ليكسبونونسيال ديال بليس لانفيني و بليس لانفيني. هادي بروميير ميثود. دوزيام ميثود سي لا ميم شوز. اون بوز هادشي كامل هذا اون بوزو تي. بوز هو تي. اون ا x tend vers plus l'infini donc t tend vers كيفاش كنحسبوا التي كنضربوا هذا كنحسبوا لا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini هو اللي حسبنا هنا هو plus l'infini هذا هو تي هو tend vers plus l'infini. donc la limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x à la puissance 3 plus x plus 1 c'est dans la même limite que x tend vers lorsque t دابا غنتحولوا ل t changement de variable هذيك تما t tend vers plus l'infini de l'exponentielle هذا كامل هو t. d'après هاد لا première limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x est égal à plus l'infini de la même chose t tend vers plus l'infini de l'exponentielle t هو plus l'infini. إذا هي هادي هي plus l'infini. داكور. غنحسبو ثاني نفس الليميت غنديرو ليميت x tend vers هذا moins l'infini de l'exponentielle x à la puissance 3 plus x plus 1. نسميوها هادي لا دوزيام ليميت. لا مزيان نسميوها لا دوزيام ليميت. Il y a deux méthodes. On a
limite x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 plus x plus 1, c'est la limite de x à la puissance 3 plus haut degré lorsque x tend vers moins l'infini ou le plus l'infini بالنسبة للبولينوم. عندنا x tend vers moins l'infini، عندنا الأس هنا فردي، عندنا 3 et 1 pair، عطينا moins l'infini. Donc limite x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x à la puissance 3 plus x plus 1. هلا عندنا l'exponentielle ديال moins l'infini، راه قلنا l'exponentielle اللي فيها moins l'infini هي 0. كاين هاد لا ميثود، كاين la deuxième méthode. Une autre méthode, on pose t est égal à x à la puissance 3 plus x plus 1. X tend vers moins l'infini, donc t tend vers limite de la moins l'infini. La limite x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x à la puissance 3 plus x plus 1. La même chose, limite t tend vers moins l'infini de l'exponentielle t. Donc, هنا في la limite يا زاو. هادو بخمسة كيتسموا لي ليميت ايزيال، هادو هما اي ليميت عندنا كنخرجوا بهاد لي ليميت بخمسة فقط. عندنا 5 ليميت خصهم يكونوا محفوظين، هما اللي كنخرجوا بهم اي ليميت. غنشوفوا ان نوتر ليميت. باغ اكزومبل لا تروازيام كيسيون، ليميت اكس تون فار بليس لانفيني باغ اكزومبل ديال اكس كاري بليس ليكسبونسيال اكس. في فاسيليسي هنا عندنا الليميت ديال هادي بليس لانفيني، عندنا الليميت ديال ليكسبونسيال اكس هو بليس لانفيني باسكو لا كار ليميت اكس تون فار بليس لانفيني دو اكس كاري تيغال بليس لانفيني اي لا ليميت دو ليكسبونسيال اكس باسكو اكس تون فار بليس لانفيني سي بليس لانفيني. اذا هادي تري فاسيل، نحسبوها في موان لانفيني ولا بلاش نحسبوها في موان لانفيني ماشي مشكل. هي بليس لانفيني علاش؟ هاك لا ليميت اكس تون فير موان لانفيني دو اكس او كاري، عندنا اكس تون فير موان لانفيني وعندنا لا بويسونس هنا باغ دونك بليس لانفيني اي ليميت اكس تون فير موان لانفيني دو ليكسبونسيال اكس ديجا هادي عندنا سي زيرو، اذا زيرو بليس لانفيني سي بليس لانفيني. وين غنشوفو هي نوتر ليميت. هادو راه باقي فاسيل، لا جايين وكنديرو تنحكو لي فورم انديتيرميني. ليميت اكس تون فار باغ اكزومبل بليس لانفيني و موان لانفيني بحال اكسبونونسيال دوز اكس بليس 1 سير باغ اكزومبل دوز اكس بليس 1 سير اكس موان 3. هاهنا ليميت اكس تون فار بليس لانفيني نديرهم بجوج كاع بليس و موان لانفيني دو دوز اكس بليس 1 سير x moins 3 تيغال لا ليميت x tend vers plus ou moins l'infini. عندنا ان بولينوم كناخدو بلي هو دوغري هي 2x سير بلي هو دوغري هو x، 2x سير x سي 2. هاد لا ليميت كاملة عطاتنا 2، دونك لا ليميت x tend vers plus ou moins l'infini de l'exponentielle 2x plus 1 sur x à la puissance moins 3 par exemple. هادي شحال لقينا 2، اذا غنديرو او على بويسونس 2. ملي كنلقاو عدد كنديرو ليكسبونسيال ديال داك العدد. بون هادو كلهم ساهلين، دابا غنبداو ندخلو في عندنا دابا الليميت اكس تون فار بليس لانفيني. هذا شنو الليميت؟ هنا تروازيام مون، هنا كاتريام مون. ليميت اكس تون فار بليس لانفيني باغ اكزومبل 2 ليكسبونسيال 2x par exemple plus l'exponentielle x plus 1 sur l'exponentielle 2x plus 3 par exemple. là 3 هنا ماشي مشكل. اوكي بغينا حسبنا هاد فوق بليس لانفيني بليس لانفيني بليس لانفيني فوق بليس لانفيني ولتحت هي بليس لانفيني بليس لانفيني سير بليس لانفيني فورم انديتيرميني. Il y a plusieurs méthodes. غنشوفو لا ميثود حنا الساهلة. غنديرو تساوي ليميت اكس تون فار بليس لانفيني. هنا غادي نفو فاكتوريزي بار ليكسبونسيال 2 اكس. بون مزيان باش تبان هنا. فاكتوريزي بار ليكسبونسيال 2 اكس. اللي درناها اون فاكتور كنقسمو عليه يتبقى 2 باش تعطينا 2 ليكسبونسيال 2 اكس بليس ليكسبونسيال اكس غنقسمو هنا على ليكسبونسيال 2 اكس
اوكي بليس كاين هذا 1 سير ليكسبونونسيال 2 اكس الاول فوق عملنا لا ميم شوز هنا غنعملو ليكسبونونسيال 2 اكس فاكتور دو 3 بليس هنا نديرو 5 ماشي مشكل 5 سير ليكسبونونسيال 2 اكس اللي عملنا به نقسمو عليه إيتيغال غنديرو إيتيغال لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini هنا كاين simplification تبقى 2 l'exponentielle x c'est l'exponentielle 2x هاد l'exponentielle 2x ممكن نكتبها l'exponentielle x fois l'exponentielle x هاد l'exponentielle x fois l'exponentielle x هي l'exponentielle x plus x هي l'exponentielle 2x إذا اللي اختزلناها تبقى 1 sur 1 sur l'exponentielle x ok هنا 1 sur 2 l'exponentielle x pas de problème هنا نفس الشيء 3 les 5 sur l'exponentielle 2x est égal عطينا 2 sur 3 عشان نقول pourquoi la limite x tend vers plus l'infini de 1 sur l'exponentielle x عندنا هذا plus l'infini 1 sur plus l'infini c'est 0 تشبه على الشينوا وعندنا limite x tend vers plus l'infini ديال 1 sur 2 exponentielle 2x هذه حتى هي plus l'infini 1 sur plus l'infini c'est 0 la même chose هنا 0 اي la limite x tend vers plus l'infini de 5 sur l'exponentielle 2x تعطينا 5 plus l'infini c'est 0 إذا هذا 0 وهذا 0 وهذا 0 تبقى 2 sur 3 ok limite numéro 5 on a limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x moins 1 بنحسبوا لا ليميت إلا حسبناه ديريكتومون تعطينا plus l'infini فوق sur plus l'infini sur plus l'infini forme indéterminée واش غنديرو هنا ليميت x tend vers plus l'infini نحيدو هاد الفورم انديتيرميني نديرو تيغال ليميت x tend vers plus l'infini l'exponentielle de x sur x on va diviser par x et on va multiplier par x على ما درنا والو هنا يبقى x غتمشي مع x غتبقى لنا x moins 1 est égal plus l'infini car limite عندنا ليميت exponentielle x sur x lorsque x tend vers plus l'infini درنا لي زيكسبونونسيال كيضغطوا على لي x بحال ما كايناش هادي plus l'infini هاد الخاصية هلا عندنا ان هي l'exponentielle x sur x c'est plus l'infini et la limite x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1 هنا السين بولينوم غتعطينا x بلي هو دوغري على بلي هو دوغري x sur x lorsque x tend vers plus l'infini c'est 1 إذا هادي عطاتنا 1 وهادي plus l'infini 1 fois plus l'infini c'est plus l'infini بون إلا بغينا نحسبو مثلا limite x tend vers moins l'infini ici تعطينا 0 علاش حيت هادي 0 0 سير موان انفيني هي 0 ها ليميت x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x c'est 0 et la limite x tend vers moins l'infini de 1 sur de x sur x moins 1 il y a moins l'infini 0 sur moins l'infini c'est 0 ok la deuxième notre limite la limite numéro 6 ok numéro 6 5 oui numéro 6 c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré moins l'exponentielle x plus 1 ok عندنا بغينا نحسبوه ديريكتومون عندنا plus l'infini plus moins l'infini هادي moins l'infini forme indéterminée خصنا pour enlever la forme indéterminée كاين بزاف لي ميثود نقدروا نعملو بإكس أو كاري نقدروا نعملو بالإكسبونونسيال إكس لا ميم شوز ها on va factoriser par x au carré هنا 1 moins اللي فاكتوريزينا بيه نقسمو عليه
sur x au carré plus 1 sur x au carré est égal à هادشي كله. بون نعاود شوف مش لا ميم شوز غنكتبو اون ا on a la limite x tend vers plus l'infini de x au carré moins l'exponentielle x plus 1 est égal à la limite x tend vers plus l'infini. On va factoriser par x au carré. On a 1 moins l'exponentielle x sur x au carré plus قلنا اللي درناه en facteur كنقسمو عليه هنا l'exponentielle x sur x au carré وهنا 1 sur x au carré. صافي باينة 1 sur x au carré هنا et à moins l'infini. Pourquoi? Car la limite de x au carré c'est plus l'infini et هذه plus l'infini وهذه تاهي plus l'infini. Et la limite x tend vers plus l'infini 1 sur x au carré c'est 0. عاود هذه 0 هذه plus l'infini ولكن كاين واحد هي moins l'infini. هنا الشي كامل موان لانفيني وهذه بليس لانفيني موان لانفيني بليس لانفيني سي موان لانفيني. اوكي on va faire autre limite, la limite numéro 7. On a la limite x tend vers moins l'infini de x au carré plus x plus 3x par exemple plus 2 l'exponentielle x. وإلا حسبنا ديريكتومون هذا غادي يعطينا بليس لانفيني وهذا غادي يعطينا 0 بليس لانفيني هذا plus l'infini fois 0 c'est une forme indéterminée. عقلوا مني كيكون بولينوم فوا l'exponentielle x و x tend vers moins l'infini توجور كيعطينا 0. غير خصنا نبينوه كيفاش كنبينوه سامبل ونديرو اون limite x tend vers moins l'infini. عقلوا على بولينوم حدودية l'exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini توجور كتعطينا 0. هادي اون جينيرال ولكن غنبينو هنا كتولي غنصرو قلنا الليميت plus 3x plus 2 l'exponentielle x يساوي la limite x tend vers moins l'infini. حنا غنديرو on va développer x au carré fois l'exponentielle x plus 3x fois l'exponentielle x plus 2 l'exponentielle x. هادشي كامل تيقرا 0. بوركوا هادي عندنا 0 وهادي 0 وهادي 0 دابري هادي 0 هي l'exponentielle مزيان وهادي عندنا 0 اذا 3x exponentielle x 0 وهادي 0. غنديرو كاف نحيدو هاد عقلوا عليها اون جينيرال بولينوم فور exponentielle lorsque x tend vers moins l'infini توجور 0. هادي هي لا ديمونستراسيون غير كديرو ديفلوبي وغادي يعطيك هذا 0 وهذا 0 وهذا 0. كاف la limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0 et la limite x tend vers moins l'infini de x au carré fois l'exponentielle x est égal à 0 et la limite x tend vers moins l'infini de x l'exponentielle x est à 0. إذا هذه 0 هذه 0 هذه 0 إذا le tout est 0. Et la 7e question, la 8e question. Limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle 3x sur x à la puissance 5. بون قبل ما نخرجوها عارفين شكون اللي كيضغط لي زيكسبونونسيال كيضغط. اذا غادي يبقى هو لا ليميت ديال هذا اذا غادي يعطينا بليس انفيني ولكن خصنا نديرو اون لا ليميت x tend vers plus l'infini de l'exponentielle 3x sur x à la puissance 5 est égal la limite x tend vers plus l'infini. ممكن نديرو هذا l'exponentielle x وهنا ايكال درجي مزيان ايكال لا ليميت x tend vers plus l'infini. هاد l'exponentielle 3x غنكتبو l'exponentielle x و l'exponentielle 2x باش يعطي عندنا l'exponentielle ديال هذا زائد هذا لا سوم كتعطينا 3x ونقسمو هنا على x على puissance 5. علاش a fois b le tout sur c c'est a sur c fois b. ممكن نكتبها بحال هكا ماشي مشكل. اوكي تعطينا بليس لانفيني ونديرو لماذا هاف la limite x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x à la puissance 5 هاي عندنا exponentielle x sur x à la puissance 1 هو بليس l'infini. لي زيكسبونونسيال كيضغطو هو بليس l'infini
اي لا ليميت ديال هذا وحدو سي بليس لانفيني، حيت ليكسبونونسيال ديال شي حاجه بليس لانفيني كتعطينا بليس لانفيني. وغنزيدو هادو واخا مطلوباش، بغينا نحسبو ليميت اكس طونغير موان لانفيني مثلا ديال ليكسبونونسيال 3 اكس سي اكس على بويسونس 1 كتعطينا زيرو. علاش؟ لا ليميت اكس طونغير موان لانفيني ديال ليكسبونونسيال 3 اكس هادي هو ليكسبونونسيال ديال شي حاجه موان لانفيني هو زيرو. اي la limite de x à la puissance 5 هذه موال انفيني. طبعا زيرو سير موال انفيني، زيرو سير ال ولا زيرو سير لانفيني ديما كيعطينا زيرو. زيرو اما على عدد ولا زيرو على لانفيني ديما كيعطينا زيرو. لا ليميت نيميرو 9 ليميت x طونغ زيرو دو ليكسبونسيال 2x موان 1 سير اكس. بون إلا بغينا نحسبوها ديريكتومون عندنا ليكسبونسيال زيرو موان 1 سير زيرو سي 1 موان 1 سي زيرو سير زيرو فورم انديتيرميني. كيفاش غنديتيرمينيوها؟ بون عندنا حالة وحدة لي اكس طونغ ان نومبر فورم انديتيرميني هي هادي. خصنا ليميت اكس طونغ زيرو ديال ليكسبونسيال اكس موان 1 سير اكس هو 1، ولكن خص يكون هنا اكس لا ميم شوز هنا وهنا. المشكل عندنا هنا ليكسبونسيال 2 اكس. كاين اوتر ميثود نقدروا نديرو اون ايدونتيتي روماركابل، ولكن بلا ما نديروها غنديرو ليكسبونسيال 2 اكس موان 1 لا ليميت اكس طونغ زيرو يتيغال لا ليميت اكس طونغ زيرو. غنديرو ليكسبونسيال 2 اكس موان 1. هنا غنديرو نفس الشيء 2 اكس بحال قسمنا على 2 ونضربو فوا 2. اوكي اون بوز تي تيغالا 2x. On a x tend vers 0. Donc, t, la limite de lorsque x tend vers 0, elle est de 0, elle est de côté. Donc, limite x tend vers 0 ديال هذا الشيء كامل fois 2 est égal à la limite نديرو هنا est égal la limite tend vers 0 ديال اش؟ ديال l'exponentiel. هذا وضعناه هو t moins 1 sur t et 2x هو t. 2x هو t هذا t وهذا t fois 2. هذه عندنا 2 علاش؟ حيت هذه عندي خاصية كار la limite x tend vers 0 ولا t tend vers 0 c'est la même chose de l'exponentiel t moins 1 sur t est égal à 1. ok غنشوفو deuxième question. مثلا درنا limite x tend vers 1 de par exemple e la puissance x moins e sur x moins 1. Bon, il a donné le calcul directement. تعطينا e à la puissance 1 sur e moins 1 c'est 0 sur 0 forme indéterminée. ديما يعطيك 0 sur 0 x tend vers un nombre. On pose عقلوها مزيان. On pose t est égal à x moins 1. x moins le nombre. Là quand x tend vers 2 كنديرو x moins 2. دابا غنديرو x moins 1. On a x tend vers 1 donc t tend vers 1 moins 1 هو 0 donc t tend vers 0. غتولي عندنا هاد لا ليميت tend vers 1 de exponentielle x moins e sur x moins 1 est égal la limite x tend vers غتولي t tend vers 0. t tend vers 0. فاش بوزينا t est égal à x moins 1 donc نديرو هنا كاع إلا بغينا x اش غتكون دونك x est égal à t plus 1 نكتبو هنا on a t est égal à x moins 1 donc t ولا x est égal à t plus 1. غنحولوها على فوق تحت donc la limite x tend vers 1 de l'exponentielle x غنكتبوها كاملة moins e sur x moins e وغادي نتحولوها. كان عندنا فاريابل x غادي moins 1 هادي كان عندنا الفاريابل x غنتحولو ل t est égal à la limite t tend vers 0
l'exponentielle x quoi est égal à t plus 1. Exponentielle t plus 1 moins e. خليوها x moins 1. شحال x moins 1? X moins 1 c'est t. Ici on va factoriser par e. عندنا e à la puissance t plus 1 c'est e fois e à la puissance t. علاش؟ e à la puissance x fois e à la puissance y كيعطينا e à la puissance la somme. عندنا نديرها بحال 1 plus t. OK moins e sur t et on va factoriser par e غتبقى لنا e facteur de l'exponentielle t moins 1 sur t. كاينه e factorisé par e e facteur de l'exponentielle t moins 1 sur t هو e par la limite t tend vers 0 l'exponentielle t moins 1 sur t est égal à 1. Il y a de la propriété. Toujours, alors quand x tend vers un nombre عطانا 0 على 0 on pose t est égal à x moins ce nombre ديما غنطيحو في هادي. On va faire une autre limite. La limite, on a le numéro 10, donc la limite numéro 11. Numéro 11, on a la limite x tend vers moins l'infini de 1 sur x, l'exponentielle x, par exemple, par plus 3. On a la limite x tend vers moins l'infini de x fois l'exponentielle x est égal à 0. عندنا هادي. ولكن البروبليم غادي يولي عندنا 1 sur 0. 1 sur 0 خصنا 0 moins ولا 0 plus. عندنا l'exponentielle x est toujours positive. نديرو هنا. نقول لكم غادي عطينا 0 moins علاش؟ كار l'exponentielle x est positive. Et x tend vers moins l'infini donc x négatif. Négatif fois positif, كيعطينا هادشي إذا هادشي نيجاتيف، إذا غادي يكون tend vers 0 moins. OK donc la limite x tend vers moins l'infini de 1 sur x l'exponentielle x plus 3 غادي يعطينا 1 sur 0 moins. نقولوا 1 sur 0 moins c'est moins l'infini. إذا غادي يعطينا moins l'infini plus 3 c'est moins l'infini. علاش؟ حيت هذا tend vers 0 moins 1 sur 0 moins. Ou moins l'infini plus 3 c'est moins l'infini. Alors هذا ديما x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x ديما 0 plus. علاش؟ حيت l'exponentielle positive. ولكن بالنسبة ل x tend vers moins l'infini de x à la puissance n fois l'exponentielle x ça dépend على n. إلا كان n pair زوجي كيعطينا هذا positive. n pair كيعطينا 0 بليس. ولكن إلا كان ان باغ فردي كيعطينا 0 موا. عقلوا عليها مزيان. ملي كيكون ان باغ كيعطينا 0 بليس، ملي كيكون ان باغ كيعطينا 0 موا. غنشوفو اون اوتر ميثود اون اوتر ليميت. الليميت تشوفوها نيت هنا ليميت اكس طون فيغ موان انفيني باغ اكزومبل دو اكس سي اكس او كاري l'exponentielle x plus 1 sur l'exponentielle x. نديرو اتيكال ديريكتومون. عندنا هذا 0 وهذا 0. هذا 0 كيدير 0 بلس 1 سير 0 بلس هو بلس لانفيني، وهذا تا هو 0 بلس 1 سير 0 بلس بلس لانفيني اتيكال بلس لانفيني. دونك لا كاب لا ليميت اكس طون فيغ او دو اكس نديروه هنا باش تبان اكس او دو اكس voisinage de moins l'infini كتعطينا 0 بلس 0 و il est positif donc 0 plus. Et la limite x tend vers moins l'infini de x au carré exponentielle x هو 0 عارفينه 0 ولكن هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك 0 بلس. إذا 1 نمشيو لهذا 1 سير 0 بلس هو بلس لانفيني. نقولوا عليها هادي ما كنكتبوهاش ما كنبغيوش نكتبوها بلس لانفيني و 1 سير 0 بلس هو بلس لانفيني. إذا بلس لانفيني و بلس لانفيني هو بلس l'infini.